औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेरोज ऑफिशियल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलडीसी और स्टेनोग्राफर का रिजल्ट जो है वो आ गया है और टैपिंग टेस्ट के लिए सिर्फ 2-3 दिन के गैप के बाद आपका टैपिंग टेस्ट है। तमाम कैंडिडेट जो है वो बेफिक्र हो गए थे कि जी अभी रिजल्ट नहीं आने वाला, तो हम आराम सुकून से तैयारी करेंगे। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया कि आप ऐसे पाकिस्तानी जो हैं ना वो बड़े ही अजीब किस्म के लोग हैं यार। यानी कि जब आपका रिटर्न टेस्ट आप टैपिंग के बारे में पूछ रहे थे, जब टैपिंग होने वाली है आपने तैयारी नहीं की। बहरहाल अभी मैसेजेस आ रहे हैं जी कि कोई तरीका बताएं। भाई जादू तो है कोई नहीं हमारे पास, कोई तवीज़ तो है नहीं कि जो आपको पिला दें और आपकी रातों रात जो है 100 वर्ड पर मिनट स्पीड पहुंच जाए। ठीक है, जो ये लोग कह रहे हैं ना, मैं सॉरी टू से दैट ये उनको बात कहना चाहूँगा, आपको शर्म नहीं आती? आप इतना बेहिस बंदा कोई नहीं है। आप मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में व्हाट्सएप पे कि जी कोई तरीका बता दें टैपिंग स्पीड बढ़ाने का। यार कुछ आप लोगों में शर्म हया है? आपका रिटर्न टेस्ट पास हो गया, खुदा के बंदे इतना मुश्किल मरला और इतना आसान टैपिंग का मरला आप इस चीज पे फेल कर दें कि आपने तैयारी नहीं की। कैसे इंसान है यार। बहरहाल आज की ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि टैपिंग टेस्ट हमारा कैसे होगा, क्योंकि हमारे जहन में ये बात बैठी हुई है कि टैपिंग टेस्ट टैपिंग मास्टर पे होता है। हमने कभी कोई और तरीका ढूंढने की कोशिश ही नहीं की कि क्या कोई और भी सीन हो सकता है टैपिंग टेस्ट का। 90% चांसेस हैं कि आपका ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं होने वाला। अभी आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी कि यार ये क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बात कर रहा हूँ 100% कि आपका जो टैपिंग टेस्ट होना है ना वो टैपिंग मास्टर पे तो होने वाला नहीं है। 10% चांसेस हैं कि आपका टैपिंग मास्टर जो आप पीसी में इंस्टॉल करके बैठे हैं, इंस्टॉल टैपिंग करेंगे, अभी रात को बैठेंगे, सारी रात सारा दिन बैठ के अपनी नज़र का खाना आधा खरबादा करेंगे, टैपिंग करेंगे, ये गया वो गया, वहां से पैराग्राफ उठाया। अब काफी सारे लड़कों को तो ये भी नहीं पता होगा कि पैराग्राफ टैपिंग मास्टर में कैसे ऐड करते हैं। चले हैं जी जनाब 12वें स्केल की 13वें स्केल की सीट पे अप्लाई करने और टैपिंग स्पीड बनाई नहीं है। बहरहाल ऑनलाइन टैपिंग टेस्ट होगा आपका ब्राउजर के ऊपर। जैसे आपके सामने सॉफ्टवेयर पे टेस्ट आपका ओपन था वैसे ही आप जाएंगे, आपके सामने ब्राउजर या तो ओपन होगा या तो वो कहेंगे जी आप ओपन करें। ये है 90% मैं आपको बता रहा हूं अपना तजर्बा। मे भी हो सकता है आपका टैपिंग मास्टर यूज हो जाए, लेकिन ये रिजल्ट उन्होंने निकालना है ऑनलाइन, उन्होंने अपने लिए आसानी ढूंढनी है। तो अपने लिए आसानी उनकी तभी होगी जब वो ऑनलाइन टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट टैपिंग मास्टर में फिर वो प्रिंट निकालें, फिर इकट्ठे करें, फिर रिजल्ट बनाएं, इससे वो ऑनलाइन ही जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है वो ऑनलाइन को ज्यादा फोकियत देते हैं। तो ऑनलाइन कैसे टेस्ट होगा? काफी सारे दोस्त हमारे पूछ रहे थे कि कैसे होगा। मैंने एक सरसरी सी एग्जांपल के तौर पे वेबसाइट ओपन की है। आपको जैसे ही वो कहेंगे ब्राउजर ओपन करें, आपके सामने कुछ इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो मेन मिलती जुलती वेबसाइट थी यार, उस पे ना ऐड बहुत ज्यादा आ रहे थे और हमारी वीडियो पे जो है ना वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाना था। हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन के बावजूद अगर हमारी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा तो फिर हमारे लिए मसला बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे साइट पे टाइम शुरू हो रहा होगा। एक चीज ज़हन में रखें कि आपका टैपिंग टेस्ट का जो टाइम है वो तभी स्टार्ट होगा जब पहला वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, टैप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, इसको क्लिक करके मैं यार ये मैंने टैप किया है ना, तो ये कह रहे हैं जी कि यहाँ पे टाइम तो वैसे इस वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पहला वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना वो आपका टाइम जो है वहां पे शो होना स्टार्ट हो। ये देखें जी, ये 15 मिनट 16-17 मिनट ये शो हो रहे हैं ना। वो कह रहे हैं W वर्ड पर मिनट की स्पीड भी ये बता रहे हैं। वेबसाइट वैसे बहुत अच्छी है, आप इसी को यूज करें मास्टर की बजाय। देखिए आप जैसे जैसे साथ लिखते जाएंगे और आपको जो है ना बताता जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी बन रही है। ये देखें, तो आप लोगों ने इसको लाजमी कवर अप करना है। ठीक है, इस वेबसाइट पे हैं। ऑनलाइन आपका टाइपिंग टेस्ट का सबसे बड़ा जो मसला होता है ना, सबसे बड़ी टेंशन वो ये होती है कि बाद औकात नेट का स्लो हो जाए, कोई भी चीज स्लो हो जाए तो आपका टाइपिंग टेस्ट भी उसी पे नजरअंदाज होता है। तो आप लोगों ने 1% भी रिस्क नहीं लेना रुकने का। ठीक है, आपका नेट स्लो हो जाता है, बंदे को बुलाएं फौरन से कोई हल निकालें, टैपिंग करें, अपना टैप करें पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा ये सीन अक्सर औकात ये हो जाता है कि आप जब टैपिंग कर रहे होते हैं ना तो कुछ सामने एरर आ जाता है। तो आप लोगों ने एरर को जो अगर आप पढ़ लें आपको लगे कि ये एरर हल हो जाएगा, नहीं तो आप बगैर 1 सेकंड जाए कि फौरन से स्टाफ को कहें जी मसला बन गया, आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि टैपिंग में जितने मिनट ज्यादा आपकी स्पीड से बढ़ते जाएंगे उतनी आपकी टैपिंग स्पीड डाउन हो जाती है।
رول نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے بیک سپیس جتنا چاہے کم استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ بیک سپیس سے کوئی اریزر، اگر کوئی لفظ غلط ہو گیا، جیسے یہ بینر غلط ہو گیا، سپیس لگا کے اگلے نمبر پہ پہنچے، ٹھیک ہے؟ اگلا نمبر ایڈ کریں، یہ ایڈ کریں، اگلا غلط ہو گیا اس کو غلط لکھ کے آگے چلیں، یعنی کہ آپ نے بیک سپیس سے پیچھے نہیں بھاگنا۔ آن لائن میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جتنے چاہے لفظ ریز کر سکتے ہیں، تو کافی سارے کینڈیڈیٹ یہ کرتے ہیں جی کہ پیچھے جو غلطیاں ان کو ختم کر کے آ جاتے ہیں، جیسے آپ بیک سپیس دباتے ہیں آپ کی 1 کر کے مائنس ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹائپنگ۔ بیک سپیس ایسا سمجھیں کہ کی بورڈ میں ہے ہی نہیں۔ اچھا، جتنی کوشش کریں کہ غلطیاں آپ کم کریں، اگر غلطی ہو گیا کسی ورڈ میں تو اس کو آگے چلائیں، آگے چلتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کو نہ کریں۔ ٹائپنگ ماسٹر آف لائن جو ہمارے پی سیز میں ریکارڈ ہے، اس کے ذریعے میں آپ کو انشاءاللہ پریکٹس کرواؤں گا لازمی، ظاہر سی بات ہے اس کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے، ایک مین پارٹ ہے ٹائپنگ کا، ٹائپنگ سٹارٹ ہی اسی سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ 2 دن میں 40 ورڈ پر منٹ کی سپیڈ کیسے بنا سکتے ہیں۔ آپ پریشان رہو گے، ہو سکتا ہے ابھی کمنٹ میں کوئی مسکراہٹ والا میسج بھی آئے، کوئی تنزیہ میسج بھی آئے جی کہ ہم سال لگا کے ٹائپنگ کر کے آئے ہیں اور آپ 2 سے 3 دن میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 35 سے 40 ورڈ پر منٹ سپیڈ بنائیں گے۔ میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا لائیو اس سافٹ ویئر پہ، ٹھیک ہے؟ بس آپ لوگوں نے فرق ایک کرنا ہے کہ وہ جو ٹرک ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نٹھلے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بالکل ٹائپنگ کا اے بھی نہیں جانتے، ٹی بھی نہیں جانتے ٹائپنگ کا، سوری، تو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں ان کے لیے وہ گولڈ ہے وہ ٹرک۔ جو لوگ ٹائپنگ جانتے ہیں، جن کی 25-30 ورڈ منٹ سپیڈ ہے، وہ لوگ اگر یہ ٹرک استعمال کریں ان کے لیے سونے پہ سہاگا ہے، گولڈ ٹرک ہے، گولڈ ہینڈ شیک ہے۔ آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا وہ ٹرک انشاءاللہ۔ تو کل انشاءاللہ وہ ویڈیو ہم ارلی مارننگ اپلوڈ کریں گے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے سمجھ کے، اور وہ ویڈیو ہم مکمل ڈیٹیل سے بنائیں گے، چاہے جتنی بڑی بنے، کیونکہ اس میں ہم نے اس ٹرک کو ڈسکس کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم 2 دن ہے، ٹوٹل 2 سے 3 دن، آپ لوگوں کا جو ہے ٹائپنگ ٹیسٹ کلیئر ہو جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی جو رزق ہے وہ دے آپ کو، جس طرح آپ حرکتیں کر رہے ہیں، بنتا تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کون سی دیر ہے، بہر اللہ تعالیٰ آپ کو دے رزق۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پریشان نہ ہو، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ میرا تو بات کرنے کا طریقہ کار ہی یہی ہے، پریشان بالکل نہیں ہونا۔ ہمارا چینل بنائے اسی لیے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں، آپ کو انفارمیشن دیں، تو کوشش کریں آن لائن ویب سائٹ پہ ٹائپنگ کریں، کیونکہ ٹائپنگ ماسٹر پہ تو آپ آلریڈی کر رہے ہوں گے ٹائپنگ، وہ ہر کسی کو پتہ ہے، اور آن لائن پہ یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا نیا تجربہ ہو جائے گا، اگر آن لائن وہ ٹیسٹ لیتے بھی ہیں تو آپ لوگ اس میں گرفت حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کرنا ہے۔ ارلی مارننگ کل انشاءاللہ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہے۔ آپ نے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں، وہاں پہ آپ لوگوں کو فردن فوردن انفارمیشن ملتی رہے گی کہ آپ کے کیا سین ہونے والا ہے ٹائپنگ کا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔